अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आजकल Huzur kaže, danas u ovih dana na kontinentu Afrike slavi se, neke zemlje slave zlatni jubilej slobode i ova proslava naša Afrička asocijacija također uzima učešće u tome, učestvuje u tome. Ova ovdje asocijacija bila je osnovana u vrijeme Halifatul Mesih Rabi radijallahu anhu, to jest asocijacija Ahmedija muslimana iz Afrike, Afrikanaca. U svakom, bilo kao što sam rekao, ova naša asocijacija Afrikanaca uzimaju učešće u proslavi slobode afričkih zemalja i oni planiraju ovaj skup i oni traže od mene da ovom prilikom ja prisustvujem i da uzmem učešće. Ako Bog da inšala, ja ću učestvovati na toj proslavi, međutim danas ću u pogledu slobode želim da kažem nešto, da vam nešto kažem vezano za slobodu. Kad ljudi dobiju slobodu poslije ropstva, poslije robovanja i slobodu religije i savjesti, to je veliki Allahov blagoslov. Afrika je takav kontinent gdje većina njenih zemalja su dug period vremena bili pod kontrolom upravljača i tako trošili su svoje živote kao robovi. Zbog toga ova proslava slobode ovih zemalja i da proslavimo ovaj jubilej, sigurno je da je ova stvar za njih jako važna i ovo je njihovo pravo i da Allah učini da ova sloboda koju su dobili prije 56 godina bude stvarna sloboda i da ne budu po drugi put zavezani u lance ropstva. Međutim, ako imaju dobru namjeru i ako imaju iskrenost i pravdu, ako budu koristili ovu korist slobode, onda je vrlo vjerovatno da jedan put će u kontinent Afrike u godinama koji dolaze će biti u situaciji da vode cijeli svijet, da predvode cijeli svijet. Ako pogledamo na historiju religija, onda vidimo da su osnivači religija ili poslanici od Boga, od Allaha dželešanuhu, bili uzdignuti za glavni cilj
Jedan od glavnih tih ciljeva je bila sloboda, zbog kojih su poslanici bili slani od Boga. Bilo da je to sloboda od tirana, upravljača ili sloboda od faraona ili zbog iskvarenosti religije ili što u ime religije ljudi čine razna zlodjela, oni koji samo postavljeni ljudi uzmu u ruke religiju i onda to koriste za svoje prilike u raznim prilikama. Ove stvari će biti stavljene oko njihovog vrata i sloboda od svih stvari ljudima bude data zapravo kroz poslanike. Međutim, vrlo je žalosno da mnoge nacije nisu shvatile ovu stvarnost i ovu tačku i odbili su stvarnog nosioca barjaka slobode. Oni su to odbili i umjesto toga, nakon što su došli pod Allahovu kaznu, bili su uništeni te nacije koji su odbile. Počinjavanje o svjetskim upravljačima, one su više voljeli to počinjavanje nego da se počine i pokore Allahu dželešanu. Oni su odbili pokoravanje koje otvara vrata slobode. Dakle, mijenjanjem prioriteta slobode, oni ne samo da su izgubili slobodu iz svojih ruku, nego je zapravo njihov život bio uništen. Dakle, ako stvarnost slobode, ako se zamislite na stvarnošću slobode u detalje, stvarna sloboda se postiže kroz poslanike. I najveći od sviju, mi smo imali ovog sina slobode za čije uzdizanje se proširilo širom svijeta nadaleko i na široko. To je u osobi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji je ne samo da oslobodio ljude od očite potčinjenosti i raznih vrsta okova, sveza koje su imale oko vrata, nego ih oslobodio od svih okova grijeha. Nego isto tako vezanošću s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, čak i danas osoba postaje veličanstveno sredstvo postizanja slobode. Kada je njemu bila titula Hatemun Nebin od Allaha dželešanhu, onda njihova konačnost poslanstva obuhvata sve ovo svjetske i religijske stvari. I sve ove stvari potpuno su bile time obuhvaćene. Nakon svjedočenja Allaha dželešanu i poslije ove najave, nijedna razborita osoba nije mogla imati nikakvu sumnju o ovoj stvari, da je samo pečat poslanika sallallahu alejhi ve sellem jedini je pečat koji stavlja pečat vjerodostojnosti svemu. I većina te uzvišenosti se mogla vidjeti samo kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako kad sve i u svakoj stvari većina toga, klimaks toga, vrhunac toga je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, onda bilo kakav osjećaj u bilo kakvom smislu svjetskom, svi zahtjevi potpune slobode su ispunjeni kroz njega i zapravo se tako i dogodilo. I cijeli svijet je postao svjedok da ove odličnosti i izvanrednosti slobode su bile ispunjene kroz njega. I do današnjeg vremena svi ovi ljudi koji su zaista stvarno vezani uz njega, oni vide manifestaciju ispunjenja ovih stvari. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, savršena knjiga koja mu je objavljena, koja je poznata kao Hatemul Kutub, u toj knjizi po predmet slobode sa raznim navodima je spomenut u toj knjizi koja je njemu data, i onda povrh svega primjer časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, što dalje uveliča i slavi ovaj koncept slobode, ovaj predmet. Allah dželešanu kaže na jednom mjestu u prijevodu da oslobode vrat okova
ili da kažemo osloboditi roba ili dovesti do slobode religije. Onda Allah dželešanu kaže u jednom dijelu ajeta koji sam proučio, u prijevodu kaže oni ljudi koji daju svoj imetak uprkos toga i oni vole i daju siromašnim i siročadima i putnicima i onima koji traže i također koji daju slobodu robovima. Znači za slobodu robova oni troše svoj novac. Predmet koji je bio prije ovoga, ako pogledate na to i ovaj predmet koji je spomenut ovdje, ovo je ogromna velika vrlina da je Allah dželešanuhu sudnji dan i vjerovanje u poslanike i knjige, ovo su dobre stvari koje osobi poklanjaju blizinu Allahu dželešanuhu. I u tome da oslobađanje robova je jedno od među ovim dobrim stvarima. Zbog toga s ciljem da neprestano utemeljimo vjeru i napredak u plemenitosti i dobrim dijelima, onda je oslobađanje robova jedno od ovih stvari. Ili da oslobodimo nekoga i dadnemo toj osobi slobodu, ubrajano je među velikim vrlinama. Iako je mnogo primjera toga u hadisima. U jednom hadisu je spomenuto iz Buhari zbirke hadisa da je Hazret Ebu Hureyre radijallahu anhu prenio da je časni poslanik govorio svaki musliman kogod bude oslobodio roba, Allah dželešanuhu će njemu dati potpunu kaznu potpunu slobodu od kazne vatre u džehennem. Onda u islamu u raznim prigodama Allah i Allah praksi časnog poslanika i Allah je spomenuo na nekoliko mjesta u Kur'anu također. Na jednom mjestu spomenuto i kaže Kur'an: ako je musliman bude greškom ubijen od ruke muslimana, onda oslobodite roba i dadnite krvarinu otkupninu. I ne samo da za ubijanje muslimana vjernika nije posticano da je ovdje nije istaknuto da se oslobodi rob, međutim spomenuto je da ako imate ugovor s bilo kakvim nacijom i ako je bilo kakav nevjernik ubijen s vaše strane, vi morate osloboditi roba kao otkupninu za taj svoj grijeh, naknadu. Ako se neko također zakune Allahom i onda prekrši tu svoju zakletvu, postoje razne mogućnosti za to. Ako to nije tako, onda je ova kazna tu i tako dalje. I jedna od tih nabrojanih kazni otkupa zapravo iskupa je oslobađanje robova. Tako u raznim prilikama je spomenuto oslobađanje robova za razne prilike, za razne situacije. Svrha toga je da Islam želi da potpuno postepeno uništi cijeli sistem robovanja. U ovo vrijeme ovo je bilo vrijeme časnog poslanika ili prije tog bilo je uobičajeno imati robove. Islam je sa svojim dolaskom s ciljem da potpuno iskorijeni sistem robovanja, kao što sam spomenuo, u hadisu je također spomenuto. Ima jedan hadis, Isma bin Beker je prenio ovaj hadis i rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio muslimanima u vrijeme kad se sunce pomrači, vi oslobodite roba. Znači, oni koji mogu sebi priuštiti, oni treba da to tako urade. Isto tako čast roba i da se zaštiti njegova prava. Časni poslanik je rekao u jednom hadisu je spomenuto da je rekao, bilo je 7 braća, imali su samo jednog roba za sviju njih. U jednom prilikom, jedan brat bio je ljut na ovog roba i udario ga je, snažno ga je udario. Bilo šamario. Kad je poslanik sallallahu alejhi ve sellem saznao o tome, je rekao je sada oslobodi tog roba. Ti nemaš više pravo da i dalje imaš ovog roba, jer ne znaš kako treba da se lijepo, fino ponašaš prema robu. Tako, ako se vratimo u taj period vremena,
kad je bilo uobičajeno imati roba i bogati robovi, to je za njih bila jednostavno raspolaganju. I što osoba više ima robova, bio je ubrajam da je bogatiji. I bogati ljudi su imali robove. U to vrijeme data je naredba da ako zaista želite da imate stvarni imetak i bogatstvo što je imetak vjeri, onda je bolje da oslobodite roba i stvorite neke prilike za njihovo oslobađanje. Pod ovom naredbom onda su ashabi časnog poslanika u skladu sa njihovim mogućnostima u stotinama, hiljadama robova su oni oslobodili. Hazreti Osman bin Affan, o njemu je preneseno da je on oslobodio jednom prilikom 25.000 robova i osim toga u hiljadama i hiljadama su oni oslobađali robova u nekim prilikama u skladu sa svojim mogućnostima. I ovi ljudi koji su imali robove za svoje poslove, također im je naređeno da ove ljude tretiraju kako treba, prikladno kao svoju braću i da im daju istu odjeću kao što oni odijevaju, istu hranu koju oni jedu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov lični primjer je bio da kad se Hazreti Hatidža radijallahu anha nakon sklapanja braka, nakon udaje poslanika, ona je dala sve robove i imetak časnom poslaniku, on je onda oslobodio ove robove. Zijad bin Harsa je bio jedan od njih i časni poslanik je onda ga usvojio kao svog sina i tretirao ga je tako s takvom ljubavlju, tako uljudno da kad su njegovi roditelji, njegov otac i amidža došli da ga vrate, Zaid je odbio da ide s njima. Više je volio da ostane s časnim poslanikom. Rekao je da ne može podnijeti rad sa časnim poslanikom. Ovaj krasan tretman od časnog poslanika, to je bio razlog i to je bio vrhunac tretmana časnog poslanika prema njemu, da je on više volio da robuje časnom poslaniku u smislu da bude njemu pokoran nego da bude slobodan. Zbog njegove ljubavi i tretmana on je odbio svoga oca i amidžu da ide s njima. Neki ljudi prigovaraju na ovo. Oni ne mogu predstaviti nikakav primjer koji može biti hiljaditi dio primjera ravnog ovome da je neko oslobodio roba ili napravio aranžman za njegovu slobodu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao je svojim sljedbenicima u toku rada, obavljanja poslova, budite ljubazni prema svojim robovima i ako mu date težak posao, također mu pomozite svome robu. Zato je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on zapravo promijenio definiciju robstva i rezultat toga je da je jedan italijanski orijentalist, dr. Meglari, čini mi se, on piše: sistem robstva je bio prisutan od stvaranja ljudskog društva i nastavlja se čak i danas. Muslimani, bilo da su bili nomadi, stanje robova među njima je bilo mnogo bolje. Bilo bi nepravda da primjer istočnih zemalja bude napravljen sa Amerikom prije 100 godina. Oni su mnogo ranije se oslobodili robstva. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: nemojte reći on je moj rob, uvijek recite da je on moj san, u pogledu Zaida radijallahu anhu. Nemojte reći da je ona moja sluškinja, ona je moja kćerka za neku svoju robinju. Historijski, ako se zamislimo nad ovim historijskim događajima, onda ćemo naći da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u ovom pogledu reformisao ovu stvar u velikoj mjeri. Prije islama, ako neko ne bi mogao da plati zajam i dug, časni poslanik je omogućio da bi mogućnost da ako neko nije u stanju da plati taj zajam, sve dotle dok nije u stanju da plati, do tog momenta on je morao da bude rob tom čovjeku kojim je dugo ili bila mu tu mogućnost. Međutim, poslanik kaže:
Poslije islama nije bilo nijednog muslimana koji nikada nije mogao da napravi robom bilo kojeg muslimana ili slobodnu osobu. Poslanik islama, sallallahu alejhi ve sellem, on ne samo da je ograničio koncept robstva, nego u pogledu toga on isto tako dao naredbu o dužnosti i obaveza i rekao muslimanima da uvijek treba da idu naprijed dok ne dođe vrijeme, dok postepeno svi robovi ne budu oslobođeni i ne dobiju slobodu. Ovo je profesor Vegleri. Ova knjiga je napisana bila na italijanskom i prevedena je na engleski. I jedan put Džemat Ahmedi u Americi objavili su ovu knjigu i na vrlo fin način on je spomenuo vrlo dobro mišljenje u pogledu islama i muslimana i ova knjiga treba da bude ponovo objavljena. Ako u to vrijeme njihova prava nisu bila odobrena, da su imali odobrenje. Ako nemaju odobrenja, treba da ponovo traže da se ova knjiga ponovo štampi. Ovo je vrlo dobar način da zatvori usta ovih ljudi koji kritikuju islam i časnog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Tako da ovo učenje i ovaj primjer, ovaj primjer, čiji se primjeri i naredbe moraju prihvatiti i priznati. To je veliko učenje, veličanstveno učenje, što je u stvari stvarnost slobode ljudskih bića. Ja sam dao samo nekoliko primjera iz Kur'ana i hadisa. Ima jako mnogo tačaka, upute i naredbi koje nalazimo u njima. I ovo je stvarno učenje slijedom kojeg ljudi svijeta mogu zaista dobiti stvarnu slobodu i može se utemeljiti mir u svijetu i sloboda. U Africi, u zemljama gdje oni imaju slobodu, zadatak je džemata Ahmedija tamo da treba da rašire ovo učenje i da rašire ovo učenje među svojim narodom i da se više i više svijeta znaju o tome i da se pokori časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, tako da stvarno mogu steći koncept slobode. Samo proslavljanjem jedan put ovog jubileja to neće biti postignuto ispunjeno. To će biti ispunjeno samo ako oni budu cijenili i budu znali koji su stvarna učenja upravljača i počinjeni, kako treba da se održi koncept slobode. Tu je metod koji možemo vidjeti u plemetom primjeru i učenju časnog Kur'ana. Blegi sahib je samo spomenuo ovdje, on je napisao da ovdje niko ne može napraviti muslimana robom, više muslimani se mogu učiniti muslimanom. U istinskom društvu niko nikada ne može biti učinjen robom. Ova stvar je jako važna za muslimane i uvijek treba da to zapamtite, da časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem prije svoje smrti zadnji savjet koji je dao ummetu svojim sljedbenicima bio je: vodite brigu o svojim namazima i isto tako zapamtite moje učenje u pogledu robova, u pogledu namaza i robova, i pogotovo ovo ljudi koji su na vlasti i upravljači, njihova je nesreća da su zaboravili ova učenja. Oni niti imaju taj žar ili interes u ibadetu, to se ne može vidjeti, niti ulažu ikakav napor da dokrajči robstvo. I to stanje kupovanja ovih robova i trošenje para na to se ne može vidjeti. Međutim, tretman svojih počinjenih je upravo kao tretman robova. U nekim zemljama ovoj nemiri koji možemo vidjeti, pogotovo je zbog toga, pogotovo u nekim muslimanskim arapskim zemljama. Ljudi uopćeno imaju osjećaj da su tretirani kao robovi. Jedna vlada dolazi u ime demokratije i onda njeni napori su da kogod bude određen kao predsjednik treba biti za cijeli život bude predsjednik. Poslije njega i njegovi potomci treba da čuvaju vladu, da ostanu na vladu. I ovi ljudi, neki ljudi ih uvijek hvale. Oni su samo u krugu tih ljudi i zato hvale svoje upravljače i vladare. Oni su vezali u lance ove ostale ljude.
jer ovi ljudi nastoje da osnuju svoje vlastite vlade, da njihovi ljudi budu na vladi i oni pucaju na svoj vlastiti narod. I onda ove sile koje su protiv islama, oni koji imaju svoju vlastitu korist s ciljem da zaštite svoja prava, oni nastoje da zarobe ove zemlje, da porobe ove zemlje. Oni s ciljem da bi dali im slobodi, oni zapravo njih počinjavaju. I oni dolaze kao prijatelji, međutim zapravo ovo je vješticin krug koji mi vidimo. Da vidimo zemlje koje stotine godine unazad su bile slobodne i onda zapravo sada sloboda ljudi bude još više vezana, ljudi budu vezani još više nego u lanci robova. Ako nije direktno, onda se to radi indirektno. To je ishod koji se događa ovdje. Ja sam prije spomenuo isto tako da neke visoke sile, visoke moći, velike moći, pomažući neke zemlje, prvo drže ove ljude na vlasti nekoliko godina i nikada se ne brinu o gubitku slobode ljudi. Međutim, kad njihove vlastite interesi s tim ljudima koji postave na vladu budu završeni, onda u ime ljudi oni nastoje da skinu ove vlade i da ih uklone iz službi. Sada je stanje u nekim zemljama gdje se događa ovakva situacija u nedavnoj prošlosti i gdje su vlade skinute, formirane nove vlade. Gledajući na njih, sad vidimo da ove velike moći su jako zabrinute, da sad ne mogu oni postaviti svoje upravljače. I ne događa se promjena kako su oni htjeli ili postoji mogućnost da vlada koju oni žele ne bude postavljena i onda oni su zabrinuti zbog toga. I onda još jedan postoji nered i čitava serija toga i sistem licemjerstva počinje. Na nekim mjestima je već počeo. Ljudi su pod nerazumijevanjem i pod svojom obmanom da dođu pod pokornost jedne vlade i onda zbace jedno, ali međutim dođu da istu pokornost i situaciju budu pod drugom vladom. I sada oni shvataju, u nekim situacijama su već došli do tog stepena i ljudi shvataju da je nacionalni imetak ovih zemalja nije potrošen za brigu i za dobrobit ljudi i s ciljem da ih obrazuju i da budu bogati. Nije potrošeno za tu svrhu, nije urađeno tako, jer vlade koje dolaze također dolaze za svoju korist. I ljudi, običan narod, pate od siromaštva i niskog standarda življenja. Već to vidimo, već to postoji. I dobra nada za budućnost koju imaju izgleda da će ostati i da će to dugo trajati. Zato što razlog za to je da protiv upravljača oni ne postupaju po naredbi časnog poslanika. Oni se zovu muslimani, ali ne postupaju po naredbi časnog poslanika, nego rade u skladu sa svojim vlastitim željama. Onda neki upravljači u skladu sa njihovim vlastitim imetkom, oni onda pokoravaju ljude. Sada nacionalni imetak je, se ovi vladari koriste da počine narod. Sada medij je počeo da podiže glas o tome i oni štampaju fotografije i slike da ljudi u ovim zemljama su jako siromašni, dok vladari imaju zlatne palače, a neka kućanstva ne mogu da imaju ni 2 obroka dnevno. Uzurpiravanjem, otimanjem prava ljudi, običnih ljudi, i da učine ove ljude su oni u stvari učinili robovima i ljudi ovi zemalja su učinjeni robovima. U to vrijeme Hazreti Omer radijallahu anhu
kada je on trebao da pozove natrag svoju vojsku iz kršćanske zemlje zato što muslimani nisu mogli da drže kontrolu zbog toga što ih je bio mali broj, tako da u to vrijeme iznos koji su kršćani trebali da plate, koji je trebao da bude korišten za njihovu zaštitu, taj iznos je vraćen ovim ljudima. I rečeno im, obzirom da mi ne možemo paziti na vaše prave, čuvati vaše prave, mi vam vraćamo ono što ste vi platili kao taksu za to. U to vrijeme ovi stanovnici ovih zemalja su jecali i plakali u to vrijeme i govorili su, mi molimo da vi dođete ponovo ovdje da budete naši upravljači, jer mi nismo u životu vidjeli takve vladare. Pod muslimanskim vladama pravda i prava koje su oni postigli nikada nisu postignuti. Ljudi su rekli ni pod našom vladom. Mi sada međutim vidimo da se vrijeme promijenilo, da su muslimani uzurpiravaju prava drugih ljudi i njihov imetak i da nema pravde i da su prava ljudi oteta i uzurpirana i da njihov imetak nije više siguran. I onda sa velikim ponosom oni rade ono što oni tvrde ono što mi radimo za ljude niko drugi ne može uraditi. Oni se tako busaju vladar. Ove revolucionarne situacije koje se događaju u nekim zemljama i iz kojih, kao što sam rekao, ljudi sebičnog ega i svojih vlastitih želja, oni imaju izvlače korist od toga, neki u ime religije. Oni nastoji da dobiju iz toga iz te situacije svoju korist, za sebe vlastitu korist. Ovo se ne bi moglo dogoditi da su ljudima data u potpunosti njihova prava, da su vlade utemeljene na pravdi i da su vodili brigu kako treba oslobodi svojih stanovnika ljudi. Da su ove vlade umjesto pohlepe utemeljili pravdu, onda se ne bi dogodila ovakva vrsta bune i nereda. Ovi religiozni ljudi koji sam spomenuo, oni zbog nedostatka religijskog obrazovanja, ljudi nemaju religijskog znanja i zato su oni stvorili razne prakse i ceremonije religijske među sobom i oko svojih vratova su stavili uže i zato su bili podčinjeni. Da Allah dželešanuhu kroz ovog veličanstvenog poslanika sallallahu alejhi ve sellem da Allah dadne da svi ljudi steknu ovo znanje. Časni poslanik je došao da utemelji čast i časnost ljudskih stvorenja. Allah kaže u prijevodu kaže ovaj naš poslanik uklanja teret i one okove koji su bili stavljeni oko vratova ljudi, oni ih sječe u komade. Što se događa u ovo vrijeme? Uzor kaže ono što mi vidimo je upravo suprotno tome. Muslimanske zemlje, oni koji su sljedbenici ovog poslanika ili bar tvrde da slijede nakon vjerovanja prava i pravda, oni bi su trebali biti primjer toga da daju prava ljudima i slobodu. Tako da nemuslimanske zemlje gledaju na to i da nauče pouku iz primjera muslimanske zemalja. Međutim, ovdje je upravo suprotna situacija. I ulema, vjerski učenjaci, oni koji treba da šire istinsko islamsko učenje i oni koji su trebali da zaustave muslimane od svake vrste novotarija i da je očiste od toga, ovi ljudi su također stavili okove oko svojih vratova. I oboje su ih počinili, narod počinili i učinili od njih robove i stavili okove oko njihovih vratova. Dakle, nije samo krivnja na upravljačima, nego na ulemi, današnjoj ulemi, oni su također dio toga.
oni koji imaju pogrešne lažne ceremonije i doktrine načela kojima daju ime religije, oni su zapravo podčinili ljude, porobili ljude. I ovo će se nastaviti, nikada se neće završiti do onog momenta dok Allah dželešanuhu da povjeruju u onoga koji ga Allah dželešanuhu poslao, da utemelji standarde morala i ljudskih vrijednosti. I on je tu osobu poslao da ukloni sve terete sa ramena ljudi. I on nam je dao učenje u jednoj stvari, a to je pokornost Allahu dželešanu i časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. I kroz ovu pokornost ćete vidjeti da dalje su vrata slobode otvorena. Vi ćete vidjeti jednakost i dobar tretman među ljudima i vidjet ćete takvo društvo gdje za zahtijevanje svojih prava ljudi neće morati ići na cestu i praviti proteste i s ciljem da dobiju slobodu, neće trebati da posvajaju pogrešna sredstva. Zapravo, umjesto toga, s ciljem da im daju svoja prava, i kralj i prosjak će raditi za taj cilj, za tu svrhu. Sada čast i ugled muslimana s ciljem da budu sačuvani od svake vrste nereda, samo je ostavljen jedan put, da treba da usvoji naredbe Allah dželešanu i naredbe poslanika, da se uvijek toga drže i da to slijedi. I nije moguće, i to nije moguće dok se ne uzdrže od negiranja osobe koja je bila određena u ovo doba da utemelji oba dvije vrste prava. Hazreti Mesih Maud alejhi selam u raznim prilikama na vrlo prelijep način on je predstavio ovo učenje pred nama, koji utemeljuje istinu i pravdu i koja je garantom za sigurnost i slobodu. On je rekao, zapamtite da musliman treba da vodi brigu o pravima prema Allahu i pravima prema ljudima. I uvijek treba da budete spremni za to. I baš kao što jezikom osoba proglašava da je Allah dželešanu apsolutno jedan u svojim odlikama i biću, slično tome treba da budete vrlo ljubazni prema ljudima sa podnošljivošću i ljubaznošću. Sve dok stvar nije potpuno jasna sa ljudima, vaš odnos s Bogom ne može biti ništa bolji. Tako da ove dvije vrste prava prema Allahu, iako je pravo prema Allahu veće, međutim, ponašati se s poštenjem prema ljudima isto kao gledalo koje odražava. Ako osoba nije poštena u odnosu prema ljudima i ne ponaša se pravedno, ne može biti pravedna prema Allahu. Stvar je u tome da ljudi zaista razumiju ovo i uzmu ljude kao svoju braću. Međutim, ljudi koji daju prednost sebi i sa poniženjem gledaju na druge ljude, kako možete očekivati bilo šta od takve osobe, da ta osoba čini neku pravdu i druge ljude tretira kao braću? U svakom slučaju, dalje obećani Mesija kaže, naš poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zajednica koju je on osnovao, svaki od njih je bio vrlo pobožan čovjek. I svaka osoba je žrtvovala svoj život za religiju i nema ni jednog jedinog među njima koji je bio licemjer. Svaki od njih je ispunjavao svoje dužnosti prema Bogu i prema drugim ljudima. Tako kad religiji bude data prednost nad ovo svjetskim stvarima, samo onda imate ovakvo stanje da poslije čišćenja sebe osposobljava da ispunite dužnosti prema Allahu dželešanu. Isto tako da ispunite svoje dužnosti prema drugim ljudima. Danas mi ne vidimo ni jednog vođu u cijelom muslimanskom svijetu, muslimanskim zemljama, ne vidimo ni jednu osobu takvu za kojeg možemo reći da utemeljuje ovaj visoki standard. Istinski bogobojazni ljudi koji zaista vole pravdu, kad ovakve vođe nisu tamo, nisu prisutne, onda svako za svoje vlastito pravo i slobodu postupaju na svoj vlastiti način da dobiju slobodu. Onda ovi ljudi koji imaju sebičan ego nastoji da dobiju neku korist i onda nove priče tlačenja i nepravde budu zapisane. Tako sloboda danas je u ime slobode, međutim
to izgleda, samo vidimo izlaženje iz jedne robovanja u drugo. Još više vidimo tu u Afrikama, međutim i u drugim zemljama. Upravo je takva situacija tamo. Ako su izlaženi iz robovanja jedni, onda ih je prekrila robstvo, robuju svojim ljudima u svoju vladu. Da Allah dadne da svuda muslimanske zemlje u Africi i vođe u drugim zemljama i armije koji često uglavnom drže vladu zemlje ili ulema, da svi ovi ljudi budu u stanju da shvate ovu stvarnost, da njihovi ljudi vezujući svoje ljude u lance i zato što ne slijedeći put pravde i ne dajući prava ljudima da će biti kažnjeni od Allaha dželešanu. Svaka osoba koja je bio upravljač i vladar bit će pitan o pravima svojih počinjenih. Allah će ih pitati jesi li ispunio dužnost koja je bila na tebi ili si samo ispunjavao svoj vlastiti džep i nacionalnim imetkom i ti si uzimao ime Allaha, ali jesi li vodio brigu o islamu i njegovim učenjima? A kad on negativno odgovori, onda će sigurno biti kažnjen od Allaha dželešanu. Niko ne može govoriti nikakvu laž pred Allahom dželešanu. Niko ne može ništa sakriti. Allah dželešanu kaže u Kur'anu: istinski vjernik je onaj su oni koji u pogledu svog povjerenja i zavjeta uvijek vode brigu o tome. Zato vladari će biti pitani o svom povjerenju koje im je bilo dato u ruke. Pogotovo kad daju zavjet, oni ga daju u ime Allaha i oni obećavaju da će radi interesi zemlje i radi interesa ljudi će ispunjavati svoje dužnosti za njihovo pravo i za utemeljenje pravde i slobode, da će sve raditi za njih. Međutim, ovo je najveća moguća nesreća da skoro na svim mjestima uvijek kažemo da je nacionalni imetak bio opljačkan. I onda ulema, oni su napravili religiju sredstvima svog prihoda. Kao što sam rekao, ljudi su bili zavedeni u pogrešne postupke, inovacije i ceremonije, jer ulema samo želi da počini ljude i da ih drži u počinjenosti. Općenito ljudi također ne obavljaju svoje dužnosti, ne rade ono što oni trebaju. Ukratko, ne ispunjavaju svoje povjerenje. Tako da svaki pojedinac priziva, jedna i druga strana priziva kaznu Allaha dželešanu. Ovaj nered u ovim zemljama je zapravo prirodan ishod ove situacije ovakvog stanja. Ovaj terorizam, finansijski nered, nedostatak mira, odsustvo mira. Ne samo da su ove stvari u ovo vrijeme, nego zapravo ovo pokazuje na vrlo uznemirujuću budućnost koja predstoji. U Pakistanu, na primjer, postoji slobode 2 ili 6 godina. Sve ove stvari su izašle iz vida i svaki dan oni povećavaju se u neredu i niko ne može reći šta će se dogoditi sutra. Kako možemo očekivati onda da će biti dobra budućnost? Kad su oni izašli iz počinjenosti Engleza, međutim, okovi robovanja svom vlastitom narodu su dalje bili pritegnuti. Da Allah dželešanu ima milost prema našoj zemlji i njenom narodu. Dok je Kaid Azam osnivajući ovu zemlju da će sljedbenici svih religija, da će im biti data sloboda i da će svi stanovnici Pakistana biti tretirani jednako. Međutim, šta sve nije urađeno protiv Ahmedi muslimana? Pogrešne tvrdnje su protiv nas iznešene lažne tužbe. Hatem al-Anbiya Hazreti Muhammed sallallahu alejhi ve sellem u pokornosti njemu svaki Ahmedi će reći ja ću to više voljeti 1000 puta nad slobodom, ja ću očuvati svoju slobodu 1000 puta nad pokornošću, više ću voljeti pokornost časnom poslaniku, ja ću očuvati da moje svi udoji budu odsječeni, a ostaću pokoran časnom poslaniku.
Oni kažu, Bože sačuvaj o Ahmedi, da mi neuzubillah, da smo mi povrijedili časnog poslanika, ponizili ga. Mi smo lišeni ljudskih prava, međutim mi ne pridajemo nekakvu veliku važnost tome. Čak i ako smo lišeni svih ljudskih prava, mi ćemo to tolerisati i mi zapravo tolerišemo. Međutim, ova takozvana ulema, u skladu s ovim upravljačima i vladarima, mi nikada nećemo presjeći svoju vezu s časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem. Dok Ahmedi ne može da iskoristi svoje pravo da glasa u Pakistanu, jer oni kažu vaše pravo glasanja i sloboda su uvjetovani izjavom da kažete da niste muslimani. I vi nemate pravo da sebe pripisujete časnom poslaniku. Tako nama govori. Tako mi Boga huzur kaže. Svaki pojedinac među nama će lako prihvatiti da bude sasječen u komade i nećemo čak ni pogledati na pravo na glasanje. A nećemo prihvatiti ništa što nas udalja časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Tako ovakva sloboda možda jeste dobra stvar za vas, za ljude svijeta. Nad ovom slobodom mi smo radije prihvatili ovo ropstvo koje nas čini samo kao prašinom pod stopama časnog poslanika. Nakon što smo više voljeli dali prednost pravima Allaha koje nas je osposobilo da razumijemo svoju dužnost i odgovornosti, koje nas je omogućilo i sposobilo da razumijemo svoje dužnosti. Inšallah ta'ala, dan će doći, vrijeme će doći kad će ova naša ponizna pokornost, ako Bog da inšallah, pokazati primjer potpune slobode ljudima svijeta, a oni ljudi koji sebe nazivaju slobodnim ljudima, a zapravo su zavezani u lance, i oni koji su u kandžama ropstva, oni su ljudi i oni će jednog dana se ponositi da postanu počinjeni i robovi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Oni će zaista cijeniti stvarnu slobodu za koju časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pečat poslanika bio poslan. Da Allah dželle šanu učini da tako bude i da cijeli svijet vidi ove dane stvarne slobode što je prije moguće i da budu spašeni od ovih posljedica i zavjera od ovih koji se čine protiv ovih ljudi koji je Allah poslao, da nas Allah osposobi da budemo ustrajni i čvrsti, da prođemo kroz ove teške dane tako i trošimo svoje dane u ibadetu Allahu dželle šanu. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر